Ano daw, hi guys. Yes, adang. Hi guys, naamay din nagigda-igda. Sa imo yung taming heart, magtambay-tambay guys nya. Alimuot man dito kay overload. Nanay na guys. Hi guys, ano ba? Hi guys. Sa imo yung taming heart, magtambay-tambay guys nya. Limuot man dito guys kay overload kay guys. So dire na lang mi sa anak. Kada ito ni mo kukoy. Yak guys oh. Guys, kinsa to yung nangitag yuta diha nga kuan. Pila ka hektar daghan. Pila guys oh. Guys. Putol ta ko kudung ko luod ano eh. Na may yak. Yak ni mo di di magkokonil ka te ha. Ngita ko ha. Ako po di guys.